जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे क्रूसरु तो पाप पाई धार धार लहु झरे शुणी जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे। नमस्कार मु आपणकर बंधु आईब छिंचणी आमने आउ एक नुआ कार्यक्रम ने आपण निकट को आसी परिचु। ईश्वरंकर धन्यवाद हो ये कार्यक्रम द्वारा माने ईश्वर वाक्य किसी गुरुत्वपूर्ण विषय व्यावहारिक विषय आपण मान निकट में प्रकाश करने प्रभु आम सुजोग देइचंती। प्रभुंकर पवित्र महानामर धन्यवाद हो। यही कार्यक्रम रे मते साहाय्य करने आमर चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च रो दुई जन पालक बंधु मो सांगे अछंती। आउ मोर डाहाण पटे अछंती रेवरेंड संग्राम केशरी सिंह संग्राम भाई नमस्कार एवं मोर बाम पटे अछंती रेवरेंड सतीश कुमार पाणी सतीश भाई नमस्कार। आउ ए दुई बंधु आमानकु ईश्वरंक वाक्यरु अधिक प्रांजल भाव में बुझा भाई आमानकु ईश्वरंक वाक्य से बुझे थांती। प्रभु सेमानकु प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु। भाई भणी मैंने आपण मैंने नियमित भाव में आम कार्यक्रम देखुवर आपण मानक मु अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊँगी। जदि ये कार्यक्रम संबंध में आपंकर कौन प्रश्न थाए संदेह थाए दयाकोरी आम सहित जोगाजोग करूँ। आम निश्चय आपणकर प्रश्न उत्तर देवाई चेष्टा करूँ। आज आम जो प्रसंग में आलोचना करवा ता गत थर आमने गत अध्याय गुड़िक प्राय 2टी अध्याय आम आलोचना करूँ। तार शीर्षक था विश्वास। आमने विश्वास संबंध में केतेक गुरुत्वपूर्ण कथा आमने आलोचना करिचु। विश्वास कौन आउ विश्वासर संज्ञा कौन कहीं विश्वास करने आवश्यक एवं विश्वास कले आमको कौन मिलिबो ए संबंध में आम अनेक कथा आमकर दुई जन पालक महाशय से आमको अति प्रांजल भाव में बुझेइछंती। तेबे आज मैंने जो प्रथम प्रश्न रे आलोचना करिबा जे जो माने प्रभु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास करती से माने कौन पाती। कारण लोकों मनरे अनेक प्रकार भ्रम धारणा रही जे जदि मो जीशुଙ୍କ ठारे विश्वास करी मते कौन मिल कई एक कथा माने गोटे भ्रांति चारिआडे बर्तमान प्रचारित होउची जे जदि जीशु को आपण विश्वास कले आपण को टंका मिलिबो, जीशु को विश्वास कले आपण को दुई बैग चाउल मिलिबो, जीशु को विश्वास कले आपण को चाकरी मिलिबो, जीशु को विश्वास कले आपण को आउ कौन कौन मिलिबो। भाई भणी माने से सब मिछ कथा से कथार कौन सी सत्यता नहीं। जीशु को विश्वास करने द्वारा आमे कौन प्राप्त ही थाउ से संबंध आज आम आलोचना करवा। मु प्रथम रेवरेंड पाणी को पचारे को चाहूँगी जो माने जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास करती से माने कौन पाती। मनुष्य उपर निर्भर करवा मनुष्य उपर विश्वास करवा एवं जीशुଙ୍କ उपर विश्वास करिवार भिन्नता आम आगुरी भी आलोचना करतलु। एवं आपणकर से जो प्रश्न जदि सीधा सड़क मो उत्तर जदि आपनको देबी जे जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास करिवार स्वतंत्रता होची मनुष्यर चिंताधारा टिके भिन्न चिंताधारा एवं उच्च स्तर चिंताधारा एवं से प्रकार गोटे जिनस जे शास्त्र कहे आम मानू योहन 3:16 पद अनुसार ए प्रकार लेखा अछि जे कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से आपणार अद्वितीय पुत्र को दान कले अर्थात जीशुଙ୍କ विषय रे कहा जाउची एवं जीशु निजे ही कथा कहउचंती। एवं लेखा होची जे परी जे केही ताहांक ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। अनंत जीवन जो शब्द यह मनुष्यर चिंतार बाहर एक विषय, मनुष्यर तार समय सीमार बाहर एक विषय। मनुष्य जन्म होइछि एवं मृत्यु अच्छी तो तार गोटे समय सीमा अच्छी जगत रे बंचिया बेले किंतु पवित्र शास्त्र बाइबल मानकु कहे जे जो माने जीशुଙ୍କ ठारे विश्वास करती से माने अनंत जीवन। ए जो अनंत शब्दर अर्थ होछि जो जीवनर केबे समाप्ति नाही से प्रकार एक जीवन से प्राप्ति हो। आउ गोटे विषय से जगह से जोड़ी चंती जे से विनष्ट हेबो नाही। अवश्य पाइबा विषय जदि आम केन्द्रीभूत करूँ जीशु को जो मैंने विश्वास करते से माने प्रथम विषय अनंत जीवन। बहुत धन्यवाद। अब रेवरेंड सिंह आपण कौन कहे जमती रेवरेंड पाणी कहले एवं वाक्य उद्धृत करी कहले कारण ईश्वरंकर वाक्य जहाँ लिखा अच्छी ताहा वास्तव सत्य अटे। ईश्वर सत्य अटंती एवं से विश्वास निय परमेश्वर अटंती
ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଘୋଷଣା, ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟର କପୋଳକଳ୍ପିତ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ସେ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଜଗତବାସୀ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛି, ୟାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତୁମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ସେ କଥା ପ୍ରଥମେ କୁହାଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିନାଶ ଅଛି, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଉପରେ ବିନାଶ ଅଛି। ଆଉ ଏ ବିନାଶଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ବିନାଶ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ କି ସେ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ବିନାଶଟା କ'ଣ? ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ଯେମିତିକି ଜୀବନ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ, ସେମିତି ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ତାର ବିପରୀତ ବିଷୟଟା କି ଅନନ୍ତ ବିନାଶ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପାପ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଏପରିକି ନରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଏ। ନରକ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ବିନାଶର ସ୍ଥାନ ବା ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡର ସ୍ଥାନ। ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନରକ। ସ୍ୱର୍ଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ରହିଲେ ଅନନ୍ତ କାଳ ବଞ୍ଚିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ନରକ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ବିନାଶର ସ୍ଥାନ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ଥାନ, ଦଣ୍ଡର ସ୍ଥାନ। ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ବାଇବଲରେ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ କହିଲେ ଆମମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଗଲା, ମଣିଷ ନିଶ୍ଚଳ ହେଇକି ଶବ ପାଲଟିଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଡ଼ିଲେ ସେ ଛଟପଟ ହବ, କଲବଲ ହବ, କଷ୍ଟ ପାଇବ, ମାତ୍ର ମରିପାରୁନଥିବ। ଆଉ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ଜାଗା, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଜାଗା। ତେବେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପାପର ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେଇ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସେଥିପାଇଁ ଯେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କ'ଣ ହୁଏ? ତାର ସେଇ ଦଣ୍ଡ ତାଠାରୁ ହଟିଯାଏ, ସେ ବିନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଖାଲି ଦଣ୍ଡ ହଟିଗଲେ ମଣିଷ କ'ଣ ମରିବ ନାହିଁ? କାରଣ ମଣିଷ ଧୂଳିରୁ ଜାତ ଏବଂ ସେ ସୀମିତ ମଣିଷ, ସେ ଚିରକାଳ ବାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ହଟିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦରକାର। ତେବେ ଏଠି ଯୋଉ କଥାଟା ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ଉଦ୍ଧୃତ କଲେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ବିନଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଦଣ୍ଡ ହଟିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ପଡୁନାହିଁ, ସେଇଠି ସରିଯାଉ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ହଟିଲା କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦରକାର ଅଛି କ'ଣ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଆଉ ସେଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଷୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଯେପରି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ବେଗ ଚାଉଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଚାକିରି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁବତୀ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଆମର 2 ଜଣ ପାଳକ ବନ୍ଧୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ମୁଁ ବିନଷ୍ଟ ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପାପରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପାପର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାରେ ଆଉ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେବେ ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ମିଳିବ? ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଗତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମନୁଷ୍ୟର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିବାର ଯେଉଁ କାରଣ, ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଅନନ୍ତ କାଳର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, ମୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବି, ଯେ ଯୋହନ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 35 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେହି ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର, ଯେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସେ ସେ କଦାପି କ୍ଷୁଧିତ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କଦାପି ତୃଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଜାଗତିକ କ୍ଷୁଧିତ ଅଛି, ଜାଗତିକ ତୃଷିତ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଚାଉଳ ମିଳିବା, ପଇସା ମିଳିବା, ଘର ମିଳିବା, ଝିଅ ମିଳିବା ଇତ୍ୟାଦି, ଏସବୁ ଜାଗତିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଏସବୁ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଆବଶ୍ୟକତା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ବିଷୟ ସବୁବେଳେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେହି ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର। ଏଇ ଆହାର ଖାଇଲେ, ଥରେ ଭାତ ଖାଇଲେ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଜି ଖାଇଲୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଏସବୁ ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଯୀଶୁ
मनुष्यर आत्मिक आवश्यकता विषय कहले जे मु से जीवनदायक आहार आम पूर्व आलोचना करूँ जे अनंत जीवन कथा से कहले मु से जीवनदायक आहार पृथ्वी रे एमती कथा कहवा भली कौन से लोक नहांती युद्ध करने विभिन्न प्रकार विषय अच्छी किंतु एमती प्रकार आध्यात्मिक गुरुत्वपूर्ण कथा मु जीवनदायक आहार जे जीशु को भोजन करे से केबे क्षुदित हब नाही एबे पुणी से कथाटा आसिलु केबे क्षुदित हब नाही अर्थ अनंत कालीन क्षुदा मेंटिबो केबे तृषित हब नाही अर्थ अनंत कालीन तृषा मेंटिबो जीशु को जो माने विश्वास करंती सेमानक जीवन रे एई विषयटा घटिबो। बहुत बढ़िया कथा कहले रेवरेंड सिंह आपण टिके मते आ दर्शक बंधु मान को बुझे दियंतु जीशु जेतेबेले कहउचंती जे मो जीवनदायक आहार जे मो निकट को आसे से कदापि क्षुदित हेब नाही जे मोठारे विश्वास करे से कदापि तृषित हेब नाही। आमे देखु पृथ्वी रे जे जो माने जो मानकर जीवन नाही जो मानकर जीवन नाही से मान को भोक लगे नहीं कि शोष लगे नहीं। तो प्रभु जीशु ये जो कथाटा कहउचंती मो जीवनदायक आहार तार मानेटा कोन मनीष जीवन रे बंचीचु माने आम मान को खाइबा को पड़े आउ एमिति कि दिन को मिनिमम 2 बेला 3 बेला तो हुए का दी बेला हेले भी आवश्यक का गोटे बेला हेले भी आवश्यक मनीष प्राण रे जदि बंची ताहले तापाई दैनंदिन आहार आवश्यकता अच्छी। तेबे एठी प्रभु जीशु जेमती रेवरेंड पाणी बुझौथिले जे एई अनंत जीवन विषय से कहउछथि तेबे पार्थिव जीवन जोटा कि क्षणस्थायी जीवन दिदिनिया जीवन तापाई प्रत्येक थर आहार पानीय आवश्यक पड़ुछि बंचिवार निमंते ठीक सेमिति अनंत काल रे बंचिवा पाई हेले अनंत कालीन आहार दरकार आउ सेई आहार प्रभु जीशु कहउछंती जे मु निजे सेही आहार अर्थात मु स्वर्गरु सेही आहार हेइकी आसीछि जेपरि कि मो ठारे आउ मो द्वारा तुमे अनंत काल बंचि पाइबो के सेही पदटा पढी दउछि जो के रेवरेंड सिंह पई साहाय्य हबो जे मु जो कथाटा से कहउछन मु ता शास्त्र रो पढी दउछि। प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहिले सेथिरे जीशु से माननकु कहिले सत्य सत्य मु तुम्भ माननकु कहूअछि मोसा तुम्भ माननकु स्वर्गरु आहार देई नाहंती किंतु मोहर पिता तुम माननकु स्वर्गरु प्रकृत आहार दियंती कारण जेउ आहार स्वर्गरु अवतरण करी जगत को जीवन प्रदान करे ताहा ईश्वर दत्त आहार एवं तापरे से कहले जो कथाटा रेवरेंड सिंह मन को बुझाउछ तेबे प्रभु जीशु कहले जे मु होची सेही जीवनदायक आहार ता माने से कहया पई चाहते जे तुमे अनंत काल बंचिया पाई चाहुच अनंत जीवन पाई की बंचिया पाई चाहुच ताहाले ताहा केवल संभवपर मो ठारे एवं मो द्वारा मो बिना ताहा संभवपर नुहे सेति माय ता पूर्वरु हम माने जहा आलोचना करूथेलु जे यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास कले जणे विनष्ट हुए नाही अनंत जीवन प्राप्त हुए तेबे से अनंत जीवन बंचिवार निमंते एकमात्र माध्यम पाथेय आहार जहा भी कहिबा से होचंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट। ठीक कथा कहले आपण ठीक कथा कहले एबे देखंतु आमे जागतिक शरीर रे वास करूछु ए शरीर रे हमको भोक लागे हमको क्षुधा हुए तृषा हुए तो आमे क्षुधा तृषा को मेंटेइबा पई आमे कोन करथाउ खाद्य ग्रहण करथाउ पानीय ग्रहण करथाउ यीशु ख्रीष्ट जतले कहउचंती मु जीवनदायक आहार खाद्य आहार माने खाद्य अच्छा जिते से कहते मो जीवनदायक आहार एबे जड़े व्यक्ति किपरि यीशुख्रीष्ट को कौन से भोजन करिवो यीशुख्रीष्ट को माने माने अब कौन खाइबो तो सेटा आपण बुझांतु जे यीशु जतले कहउचंती मो जीवनदायक आहार ता आमे किपरि बुझिवा दरकार भलो कथा कहले जे प्रभु यीशु एठी से आणुछंती विश्वासर विषय आत्मिक जीवन विश्वासर जीवन अटे पार्थिव जीवन एमती कहले कि आमको बंचिवा पाई खाद्य दरकार पानीय दरकार आउ आम मान को बार बार दरकार पड़ुछि कारण आम माने अल्प खाऊ ताहा हजमी गले पुणी आमको भोक लागे आउ थरे आम माने खाऊ
ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିକି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ସେ କଦାପି କ୍ଷୁଧିତ ହବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏଇଟା ବାରବାର ହବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ନିର୍ଭର ରଖିଲୁ ବା ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ତାଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖିଲୁ, ଆମକୁ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ କରେଇବ ନାହିଁ। ପାର୍ଥିବ ଜୀବନଟା ଅଲଗା, ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦରକାର, ବାରବାର ଦରକାର, ସେଟା ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଜୀବନର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଆମେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ମଣିଷ ନୁହଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ମଣିଷ ଅଟୁ। ଆମର ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା ତିନୋଟା ଅଛି। ତେବେ ଏଠି ଯୋଉ ବିଷୟଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର କଥା, କାରଣ ଏ ଭୌତିକ ବିଷୟ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ରହିଥିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ଏକ ଆତ୍ମିକ ବାସସ୍ଥାନ, ଯୋଉଠିକି ମଣିଷ ଯିବ, ସେଇ ଆତ୍ମିକ ମଣିଷ ଭାବରେ ଯିବ, ଅନନ୍ତ କାଳ ସେଠି ରହିବ। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରରେ ଅଛୁ, ଏ ଶରୀର ଆମମାନଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ? ବାଇବଲ କହେ ଯେ 70, 80, 90, 100 ବର୍ଷ ବେଶୀ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଏକ ନୂଆ ଶରୀର ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶରୀର କି ଏ ପୃଥିବୀର କୌଣସି କ୍ଷୟଣୀୟ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏ ସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେଇ ଶରୀର, ସେଇ ଜୀବନ ଯେଉଁଟା ଅନନ୍ତ କାଳ ବାସ କରିବ। ତେବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନର ନିମନ୍ତେ ଆହାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆହାର ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦିଏ। ତା ରକ୍ତ ମାଂସରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଳରେ ଆମେ ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନ କାଟିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ତୃଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏ କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ତୃଷା, ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ବା ବହୁତ ବଳିଷ୍ଠ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ତୃଷା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଳିଷ୍ଠ ଇଚ୍ଛା। ଏବେ ମୋତେ କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୋର ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୋ ଅନ୍ତରରେ, ମୋର ଶରୀରରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ବଳିଷ୍ଠ ଇଚ୍ଛା ବା ଯାହା ମୋତେ ଲାଗୁଛି, এই যে তৃষা বা যে ক্ষুধা, ইয়া কেবল মোর আত্মিক ক্ষুধা এবং আত্মিক তৃষাকে কেবল প্রভু যীশু পূরণ করে পারিবে। আজ আমি দেখু জগতরে, আমার জগত মধ্যে লোকমানଙ୍କର বিভিন্ন প্রকার তৃষা আছে, বিভিন্ন প্রকার ইচ্ছা আছে, বিভিন্ন প্রকার ইচ্ছা আছে। আউ সে সমস্ত ইচ্ছা এ প্রকার আড়কু নেই থাকে আমমানকু যে জাগতিক বিষয় যদি মু পাইଯିବି, मोर पदवी जदि पाइजिबी, धन जदि पाइजिबी, सम्मान जदि पाइजिबी, कौन सुख संभोग जदि मु पाइजिबी, मु जदि शीर्ष स्थान को चलीजिबी, ताहले मोर इच्छा पूर्ण हो पारिबो। भाई भणी माने मनुष्यर इच्छा केबे मध्य पूर्ण हो पारिबो नाही। आ सेतबे प्रभु श्रीकृष्ण कहले मु जीवनदायक आहार, जे मो निकट को आसे से क्षुधित हब नाही, आ से जे मोठार विश्वास करे से कदापि तृषित हब नाही। ए कथा कहबार अर्थ होची जे प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे मनुष्य जीवनर संपूर्ण संतुष्टता अछि। देवे रेवरेंड पाणी आज्ञा आपण कोंतु जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट मध्य जोहन 7 अध्यायर 38 पद रे कहिले, से कहिले मु जीवंत जल अटे, जे मते विश्वास करिवो। आपण से पद पढ़िबे कि? आज्ञा जोहन 7 अध्याय तार 38 पद मु पढ़ुची। जे मोठारे विश्वास करे धर्मशास्त्रर उक्ति प्रमाणे ताहार अंतररू जीवंत जलस्रोत प्रवाहित हेउथबो। तार अर्थ कोन? आमे जो सब विषय आलोचना करी आसुचु, से सब विषय रे गोटे कॉमन शब्द, गोटे साधारण शब्द जोटा कि अनंत जीवन, केबे तृषित हेबो नाही, एवं एठी अनंत जीवन। सबु बेले जीशु गोटे विषय लोक मान को जोगाजोग करने चाहूले, ता हूँ आध्यात्मिक एवं अनंत जीवन कथा। आम जो सब विषय खाद्य विषय आलोचना करूँ, तार टिके मु पृष्ठभूमि जदि कहबी, जीशु किछि समय पूर्वर गोटे जगार प्राय 5000 रु ऊर्ध्व लोक खाइबा से देइथिले आश्चर्य कर्म द्वारा।
ପାଞ୍ଚଟି ରୋଟି ଏବଂ 2ଟି ମାଛକୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଖାଇଲେ ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 5ଟି ରୁଟି ଆଜ୍ଞା 2ଟି ମାଛ 2ଟି ମାଛରେ ହଁ ସେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ ଯେ କେବଳ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଗଣନା କରାଯାଇଛି କେବଳ 5000 ପୁରୁଷ ତା ଛଡା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ପରେ ବି 12 ଟୋକେଇ ବଳି ପଡିଲା ସେଠି। ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଯାଏ ସେ ତାକୁ ମାନେ ସେଟା ଜଣକର ଖାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ 5ଟି ରୁଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ରୁଟି କି କେତେ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକର ଖାଦ୍ୟ ସେ ବାଳକ ପାଖରେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଯଦି 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଏକାଧିକ ଥର ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବାଇବଲରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଯିବା ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ଉଥିଲେ ଯଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ନଥିଲା। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ କେବେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ହବନି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଦାୟକ ଆହାର এই রুটি নুহে যাহা মু দৌছি ଏହା ତ ଖାଇଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭୋକ ହବ କିନ୍ତୁ ମତେ ଯେ ଭୋଜନ କରିବ ସେଟା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢୁଥିଲୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେ ମୁଁ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର ଯେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସେ ଆଉ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କେବେ କ୍ଷୁଧିତ ହବ ନାହିଁ କି ତୃଷିତ ହବ ନାହିଁ। ঠিক সেই ভাবধারার কথা যাহা আপন মতে প্রশ্ন পচারিলে যোহন 7 অধ্যায় 38 পদরে যিশু মধ্য কହୁଛନ୍ତି যে মো জীবনদায়ক জল ଯାହାକି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାହା ଅନ୍ତରରୁ ଅବିକା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଖାଦ୍ୟଟା ମୁଖରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବିଷୟଟା ହେଉଛି ହୃଦୟରେ ତେଣୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିବା କି ନୁହେଁ आदो नुहे तो जीशु को विश्वास करवा कौन से बाह्य रीतिनीति पालन करवा नुहे रीति कौन सी नुआ वस्त्र पिंधिबा हाँ ये भी नुहे कि गोटे विशेष गोलाप जल रे गाधेबा ता मध्य नुहे हाँ तेबे ए अंतरर कथा अंतरर विश्वास तेणु से पदरे सीधा सड़क लेखा गला जे आमे पढुतलु जे मो ठारे विश्वास करे धर्मशास्त्रर उक्ति प्रमाणे अर्थात यीशुଙ୍କ विषय पूर्वरु धर्मशास्त्र रे प्रमाणित करा जायछि जे यीशु ठारे विश्वास करिवो ताहार अंतररु वर्तमान देखंतु आमे मुख शरीर इत्यादि कथा आलोचना करूदलु आमानकर खाद्य निश्चित भाव आवश्यक मनुष्य बंचिबा पई खाद्य नियाति दरकार मुखरे ग्रहण हो शरीर रे तार व्यवहार हो किंतु एहा अंतरर कथा कुआउची अंतररु जीवंत जल स्रोत बहुत बढ़िया कथा कहले रेवंत सिंह आपण कोंतु जे धर्मशास्त्र उक्ति प्रमाणे तार अंतररु जीवंत जल स्रोत प्रभावित अंतररु कोन जी केमती जीवंत जल स्रोत प्रभावित विश्वासर विषय को केंद्रीभूत करा जायछि जे मो ठारे विश्वास करे साग पद गुडा करे मध्ये हम सेही कथा ही देखिरो तेबे विश्वास होची हृदयर कार्य ईश्वरक वाक्य लिखा अछि जे यीशु ख्रीष्टंकु मृतमानक मध्यरु पुनरुत्थान करि अछि बोली ओठरे स्वीकार करे और हृदय विश्वास करे से परित्राण पाइब तेबे एठी मध्य से हृदयर कथा कहा जाउची कारण मनुष्य हृदय मध्य ही विश्वास करे तेबे अंतर रे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकु विश्वास कले एठी लिखा जाउची धर्मशास्त्र उक्ति प्रमाणे ता माने एई प्रतिज्ञाटा बहु वर्ष पूर्वरु कहा जायछि जहा यीशु ख्रीष्टंक ठारे ओ तांको द्वारा कार्यकारी हबो जे कि तांको ठारे विश्वास कले सेमानकर जीवन गोटे जीवंत जल स्रोत परि हबो अर्थात हृदय मध्यरु आमानकर कोन सब बाहरे हृदयर पूर्णतारु मुख कथा कहे बोले लेखा अछि जदि जीवन भरि थिबो ताले जीवन बाहरिबो आ वाक्यरे कथा मध्ये लेखा अछि जे तुमर जिह्वारे जीवन आ मृत्यु अछि आशीर्वाद ओ अभिशाप अछि ता माने आमानकर कथा गुडिक बड़ गुरुत्वपूर्ण किंतु से कथा गुड़िक जदि अंतरर पाप द्वारा नियंत्रित परिचालित हब ताहले सेठी अभिशाप विनाश मृत्युर कथा आसीब किंतु जदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करिछु ताहले आम्मानकर आभ्यंतरीण परिवर्तन घटिछि तेबे प्रभु यीशु ठारे जो जीवन अछि से जीवनर कथा आम उच्चारण करिबु
लोक माने तो द्वारा उत्साहित हेबे, आशीर्वाद प्राप्त हेबे, प्रेरणा पाइबे, साहाय्य पाइबे, उद्योगी ही पारिबे, विभिन्न विषय घटे मुखर कथा द्वारा। तेबे एटा केतेबेले घटे जेतेबेले प्रभु यीशु को अंतर मध्य आमे विश्वास करू, तेबे सेटा जीवंत जलस्रोत परि ताहा निर्गत उछुली उठिबो। भाई भणी माने आपण शुणिले आमर दुई जन वक्ता अति सुंदर भाव में आम को जीशु ख्रीष्ट विश्वास कले आमे कौन लाभ पाइबा। गोटे कथा शेष दुई जन वक्ता मान कहले ताउची जे अंतररू जीवंत जलस्रोत उछुली उठिबो। अन्य भाव में कहवाई गले ख्रीष्टों ठारे विश्वास करुवा व्यक्ति एक उछुला जीवन से प्राप्त हुए, एक आनंदपूर्ण जीवन। केतबेले गोटे ग्लास रे पानी उछुली जाए जेतबेले परिपूर्ण हो जाए, ठीक से परी यीशु ख्रीष्टों ठारे विश्वास करने द्वारा जड़े व्यक्तिर जीवन रे परिपूर्णता आसे, जड़े व्यक्तिर जीवन रे ईश्वर आशीर्वाद परिपूर्णता आसे। साधारणतः मैंने आशीर्वाद कहले टंका पैसा को बुझी था, आशीर्वाद कहले आम जगतर धन संपत्ति को बुझी था, आशीर्वाद कहले आउ जगतर विषय सब को बुझी था, वस्तुवादर विषय सब को आम बुझी था। किंतु आशीर्वाद केवल जगतर विषय वस्तु नुहे, ईश्वर आमानकु यीशु ख्रीष्टों विश्वास करने द्वारा अनंत जीवन दियंती एवं यीशु ख्रीष्टों विश्वास करने द्वारा आमान जीवन पूर्णता आसे, आमान जीवन लक्ष्य कौन ता आम जापर एवं आम अनंत जीवन प्राप्त होगा द्वारा ईश्वर सहित अनंत काल आम बास कर एवं ए पृथ्वी रे बची बेले आम एक उछुला जीवन पाइबा। अर्थात अन्य मान को साहाय्य करने, अन्य मान को प्रेरणा देवाई, अन्य मान को उपकार करने, अन्य मान को साहाय्य करने आमे प्रभु यीशु ख्रीष्टों ठारू से जीवन मैंने प्राप्त ही था। भाई भणी माने आप देखिथे ख्रीष्ट विश्वास माने अन्य मान को साहाय्य करती कौन पे करती, से माने धनी लोक बोली करती नहीं, से पाखे प्रचुरता अच्छी बोली करते नहीं, जेहेतु से माने ईश्वरंकर प्रेम पाइछंती, ईश्वरंकर जीवन पाइछंती, सेतिपई सेमानक जीवन रे से उछुला जीवन अच्छी, से परिपूर्णतार जीवन अच्छी, सेतिपई से अन्य मान को साहाय्य करती। आपण कौन ये जीवन पाइबा इच्छा करती? आपण मत आज यीशु ख्रीष्टों विश्वास करने द्वारा अनंत जीवन अधिकारी हो पारे, आपण यीशु ख्रीष्टों विश्वास करने द्वारा उछुला जीवन पाइपर। ए संबंध में जदि अधिक जानापी चाहती आज आम समय हो गला, आम सहित जो जोगाजोग करेंगे आम टेलीफोन नंबर हूँ 7656852269 आम सहित जोगाजोग करूँ। आमने आपण प्रश्न उत्तर देवाई चेष्टा करूँ। ईश्वर आम समस्त को आशीर्वाद करूँ। आसतु आमने प्रार्थना करवा। प्रभु तुम पवित्र महानाम को धन्यवाद दूछु। प्रभु तुम्हें आमान को तुमर अनंत जीवन दान करियछ। हाँ प्रभु आमे अनंत जीवन निमंते मूल्य दे पारिबो नाही, क्रय करि पारिबो नाही, अर्जन करि पारिबो नाही, कौनसी चेष्टा करि पारिबो नाही, मात्र तुम्हें बिना मूल्य रे यीशु ख्रीष्टों ठारे विश्वास करबा द्वारा आमान को दैयछ। प्रभु प्रार्थना करुछि एतेबेले प्रभु आमर प्रत्येक श्रोता भाई भणी मान को आशीर्वाद कर, जिपरि प्रत्येक से अनंत जीवन अधिकारी हेबे एवं तुम सहित बास करिवे, ये आशीर्वाद तुम्हें दान कर। एक क्षुद्र प्रार्थना यीशुंकर प्रिय नाम उत्सर्ग करुअछु। आमेन। सुनी जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे, क्रूसरु तो पाप पाई धार धार लहु झरे। सुनी जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे।